को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। Hi everyone, welcome you to UNIT-4 classes. Andhra Pradesh B.Ed second semester रो क्लास चालू अछि जोटे होची सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन मैराथन क्लास टी होची यूनिट 4 रो आपनकर आज होची क्लास 4 फुल कांसेप्ट कवर हेबो आपण हम चैनल रो प्लेलिस्ट को जाई परिबे सेथि आपण पूर्व क्लास गुडी को यूनिट रो अछि यूनिट 1 2 3 रो क्लास ऑलरेडी सरी जाईछि आपण से बादरे क्लास टी करी आपण कांसेप्ट क्लियर हे परिबे तो आज के जो क्लास टी होची यूनिट 4 रो आपण क्लास टी रोची एठी आपण कंटेंट अछि आपण देखि परिबे प्रथम यूनिट आपनकर जो 1 ना 4 रोची से यूनिट 4 आपनकर प्रथम क्वेश्चन टी होची डिफाइन डेमोक्रेसी एंड डिस्कस इट्स क्लासिफिकेशन तो आपनकर जो प्रथम क्वेश्चन टी आसिला जोटे डिफाइन द डेमोक्रेसी एंड डिस्कस इट्स क्लासिफिकेशन कोन रहिची हमें चेक करिबा डेमोक्रेसी इज a system of governance in which the power is vested in the people who exercise that power directly through the elected representative. It characterized by the principle of political equality, participation, protection, human fundamental human rights rochi. The essence of democracy lies in the ability of citizen to have voice and decision making process and hold their leaders accountable. तामाने एठी कोन कहूची डेमोक्रेसी का को जाउची यार क्लासिफिकेशन कोन एटा आपनकर यूनिट 4 क्वेश्चन टी एठी कोन को गला डेमोक्रेसी होची कोन गोटे एमिति जेउटी लोकंक मानकर अधिकार थाए निज लीडर निजे बाछि परिबे एवं निज को निजे शासित करि परिबे एटा को आउची डेमोक्रेसी तो की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी कोन ना पॉलिटिकल इक्वालिटी जोटी पॉलिटिकल इक्वालिटी मेंटेन करा जिवो समस्त में समान अधिकार समान सुविधा थिबा दरकार फ्री फेयर इलेक्शन जोटी इलेक्शन ने कोनोसी घोटाला रहिबो नाही बा करप्शन रहिबो नाही फ्री फेयर इलेक्शन हबो तापर आपण रहउची रूल ऑफ लॉ नियम कानून को बजाय रखा जिवो जोटी जस्टिस मिलुथबो लोक मानकू आउ केही जने अकाउंटेबल माने उत्तरदायी रहिबे जो माध्यम रे आपण कोनोसी नियम कानून भांगिले एटी जेमति हम उच्च न्यायालय अछि जो माध्यम रे नियम कानून को तदारख एवं रक्षा करा जाउची तो एटी होची रूल ऑफ लॉ लागे आउ कोन प्रोटेक्शन ऑफ राइट मानव अधिकार हो बा कोनोसी अधिकार फंडामेंटल राइट्स हो सेगुडा को सब फ्रीडम ऑफ स्पीच हो आपनकर एसेंबली कोनोसी हम जाई कोन जगह रे हमें आंदोलन करि परछंती जोटे कि होची अहिंसा मार्ग रे हाँ आउ आपनकर प्रेस आमे कोनोसी जिंस को कोन करि परिबा खुलासा करि परिबा जेमति का प्रेस हो मीडिया हो हाँ एगुडा को सेफगार्डेड एठी किए ताको सेव करिबो ना प्रोटेक्शन ऑफ राइट जोटी कि रहउची डेमोक्रेसी रे सेटा को सेव करिवो तापर आसला पॉलिटिकल प्लुरालिज्म कोन ना आपनकर राजनैतिक बहुलता कोन ना विभिन्न प्रकार राजनैतिक दल अछन जो माने से माने पार्टिसिपेशन करि परिबे एवं आपण इलेक्शन लड़ी परिबे देश पई से बा लोक मानक पई रिप्रेजेंटेटिव हिसाब रे सेवा करि परिबे तो ए सुविधा डेमोक्रेसी रे थाए आपण जानिया दरकार एटा होच की कांसेप्ट गोटे आउट सिविक पार्टिसिपेशन लोक मानकर पार्टिसिपेशन थाए से माने जाय कि एडल्ट फ्रांचाइज हिसाब रे जेमिति कि 18 वर्ष पर हला पर वोटर आईडी मिलिबो एवं से माने जाय कि वोट देई परिबे तो ए प्रकार सुविधाटा रही थाए तापर क्लासिफिकेशन डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी केते प्रकार अछि हमें डिस्कस करबा ए क्वेश्चन ने प्रथमटी होची डायरेक्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जोटी डायरेक्ट डेमोक्रेसी थाए डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कहबा सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग जोटी लोक माने निजे डिसीजन मेकिंग पे पार्टिसिपेशन करिए दिस ऑफन सीन इन द स्मॉल कम्युनिटीज थ्रू द mechanism like the referendums and with the इलेक्टोरेट वोट्स एंड स्पेसिफिक इश्यू जगह रे एटा देखिया मिलि थाए तापर आसला कोन ना एटा डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपनकर स्विट्जरलैंड रे अछि आपन डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपण जानिथिबे तापर आसला कोन ना रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इंडिया रे जेमिति आपण सिटीजन elect the representative to make the decision their behalf and they more common from the large states and where direct participation is impartial तो जोटी बड़ बड़ स्टेट लोक संख्या अधिक इंडिया भलिया सेठी कोन ना डायरेक्ट डेमोक्रेसी करि होबनी हेटी रिप्रेजेंटेटिव चुना जाय आ सेटा होची आपनकर गोटे टाइप रे बोला एटा होची डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बुझाला तापर असला प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंटरी सिस्टम कोन प्रेसिडेंशियल सिस्टम कोन द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट इलेक्टेड सेपरेटली फ्रॉम द लेजिस्लेटिव बॉडी द यूनाइटेड स्टेट तो अमेरिका रे आपनकर जो इलेक्शन लड़ा हो सेटा होची प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जोटा कोआ होची जोटे प्रेसिडेंट होची मुख्य
ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଡେମୋକ୍ରେସି କଣ ନା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଡେମୋକ୍ରେସି ହଉଛି ଲେଜିଟିମେସି ଫ୍ରମ ଦ ଲେଜିସ୍ଲେଟର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏଟା ଲଢା ଯିବ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ରହିବ ସେଟା ହଉଛି ୟୁନାଇଟେଡ କିଙ୍ଗଡମ ରେ ରହୁଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ୟୁନାଇଟେଡ କିଙ୍ଗଡମ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲଣ୍ଡନ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ବ୍ରିଟେନ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଠି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଡେମୋକ୍ରେସି ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି ତାପରେ ଆସିଲା ଲିବରାଲ ଆଉ ଲିବରାଲ ଡେମୋକ୍ରେସି କାହାକୁ ବୁଝଉଛି ଆମେ ଜାଣିବା लिबराल डेमोक्रेसी एम्फासाइजेस द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स गोटे लोकर अधिकार को प्रोटेक्ट करा जाए एंड लिबर्टीज फ्री प्रेस फेयर इलेक्शन जोटा कि हम बुझौछन लिबराल डेमोक्रेसी रे थाए समस्त को फ्री फेयर इलेक्शन लड़िबा को दिया जाए फ्री प्रेस फ्री मीडिया ए सब सुविधा थाए ए कोनसी आपनकर रेस्ट्रिक्शन न थाए इट एनश्योर दैट इवन द माइनॉरिटी व्यूज आर रेस्पेक्ट एंड प्रोटेक्टेड अल्प संख्यक को भ्यूज भी निया जाए एवं ताको सुविधा सुजोग भी बजाय रखा जाए तापर आसला इलिबराल डेमोक्रेसी कोन जोठी सुविधा नथिबो जेमिति इलेक्टोरल अकर्स इन बाय द सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस सिविल लिबर्टीज पॉलिटिकल ऑपोजिशंस एगुडा सब रेस्ट्रिक्शन थाए व्हाइल द इलेक्शन आर हेल्ड द बॉर्डर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स आर अनडिटरमिन्ड कोन से देखा जाए नाही सेंटर रिजिम इन द ईस्टर्न यूरोप रे सब नियम चली थाए आपण जानिथिबे जो द्वारा कोन हुए ना आपनकर लोकमानक अधिकार को क्षुण्ण करा जाय थाए एवं किछि रेस्ट्रिक्शन करा जाय थाए तेटा हला इलिबराल डेमोक्रेसी बुझेला तापर आसला कोन फेडरल वर्सेस यूनिटरी सिस्टम फेडरल कौन ना पावर ऑफ डिवाइडेड इनटू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेरियस रीजनल अथॉरिटी जेमिति कि आपनकर जो फेडरल सिस्टम कौन ना आपनकर पावर टाको भाग कराई थाए कि पर सेंट्रल गवर्नमेंट गोटे थाए गोटे लोकल गवर्नमेंट बा आपन स्टेट गवर्नमेंट जेमिति इंडिया रे भी अछि यूनाइटेड स्टेट रे भी अछि कनाडा रे भी एटा चालू छै आ गोटे होछ यूनिटरी माने एकक जोटी गोटिए सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट थिबो कोनोसी स्टेट गवर्नमेंट नथिबो जोटा कि सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड मेजॉरिटी ऑफ पावर within the limited authority granted to the region of entity ମାନେ फ्रांस रे एटा रहिछि आपण जानिथिबे हां एटा रहिला आपनकर कोन फेडरल और यूनिटरी सिस्टम बुझेला तापर आसला सोशल डेमोक्रेसी आउडे आसला कंजर्वेटिव डेमोक्रेसी का हुआ जाउछि हम जानिबा एटी सोशल डेमोक्रेसी कोन एडवोकेट्स फॉर द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी alongside social justice often emphasizing the welfare program equitable distribution of resources जो क्षेत्र रे आपण सोशल डेमोक्रेसी माने समाज रो मंगल पई जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पार्टी सोशल जस्टिस पई से इलेक्टेड हितांती आउ सब प्रकार रिसोर्सेस रो जो प्रॉब्लम थाए ताको सुविधा सुजोग दबा एटा को सोशल डेमोक्रेसी आउडा कंजर्वेटिव डेमोक्रेसी कोन फोकस ऑन द मेंटेनिंग ट्रेडिशन एंड सोशल ऑर्डर को मेंटेन करिया को से कोन करि थाए जो दल बा जो डेमोक्रेसी थाए ताको हमें कंजर्वेटिव डेमोक्रेसी बोली कहउछंती एंड इकोनॉमिक फ्रीडम हो सोशल इक्वालिटी को बजाय रखता है एगुडा होची कंजर्वेटिव डेमोक्रेसी ये आपण पढी की आराम से बुझी परिबे आ लिखि परिबे आपण जदी कांसेप्ट क्लियर हे होतला आराम से लिखि परिबे हला तो कांसेप्ट क्लियर होबा को चेष्टा करंतु क्लास टी को कंटिन्यू देखंतु स्पीड रे देखंतु नै आपण नॉर्मल मोड रे देखंतु जदी आपण मो वॉइस टा स्लो लागुची 1x करि के देखि परिबे हां तो तापर रहिला कोन चैलेंजेस टू द डेमोक्रेसी कोन डेमोक्रेसी पई कोन चैलेंज होकुची जो माध्यम रे डेमोक्रेसी हेम्पर हुए तो एगुडा कोन हम चेक करिबा प्रथम होची पॉपुलिज्म कोन ना लीडर में एक्सप्लॉइटेड डेमोक्रेसी प्रोसेस एंड अनडिटरमिन द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ता माने कोन लीडर्स माने कोन करंती डेमोक्रेटिक एक्सप्लॉइट करिया को चेष्टा करंती किंतु डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन गड़िया को चेष्टा करंतनी जा द्वारा कोन हुए ना बहुत प्रकार असुविधा देखिया को मिले तापर आसला कोन पॉलिटिकल पोलराइजेशन कोन ना इंक्रीज इन द डिवीजन अमंग द पॉलिटिकल ग्रुप कैन लीड टू द डिफंक्शन एंड इंस्टेबिलिटी डिफंक्शन इंस्टेबिलिटी का को जाउछि ना बुझे चेष्टा करंतु आपनकर गोटे दल भांगी होला दल भांगिरु सेई जो दलटा भांगी होला दिवार व्यक्त हेला से गोटे दल हेला आउ जने आउ गोटे दल हेला तो या द्वारा कोन होउछि ना आपनकर डेमोक्रेसी रे दल संख्या बढ़ी जाउछि ये भी गोटे कारण हुए डेमोक्रेसी भांगिया पे ताबला डिस इन्फॉर्मेशन कोन द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन कैन erode trust and democratic process and institution ता माने किछि गोटे मिस इन्फॉर्मेशन जदी हमें प्रचार कर दउछंती ए राजनीतिक दल बा सरकार कोन से प्रकार डेमोक्रेटिक फॉलो करा जाउ नाही लोकन को हैरान करा होछि तो या द्वारा लोक मानकर ट्रस्ट उठी जाई थाए ताला माने डेमोक्रेसी टा को ही बदनाम करिया को चेष्टा करथांती तापर आसला कोन आउट आसला इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जेते बेले देश रे आर्थिक संकट देखा जाए बा आर्थिक अनियमितता देखा जाए से क्षेत्र रे कोन हुए ना डेमोक्रेसी हेम्पर होई थाए तो एटा को जाय डिस्पैरिटी इन द वेल्थ कैन लीड टू द अनइक्वल पॉलिटिकल पावर एंड इन्फ्लुएंस द अंडरमाइनिंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी इक्वल पॉलिटिकल इक्वालिटी कोन हो जाए ना माने अनडिटरमिन हुए डिटरमिन हम करि परिबानी ए क्षेत्र रे प्रॉब्लम सृष्टि होई तापर हम जानिबा कोन
यार कंक्लूजन अछि आपण कांसेप्ट जदि भल भाबरे बुझुतबे ताले कंक्लूजन आराम से आपण एठी पढी की आपण आराम से पॉज करी वीडियो टी कंक्लूजन पढी देबे आराम से मुई कंक्लूजन डिस्कस करिया चाहूनी कंक्लूजन डिस्कस करा जाय नै काना कंक्लूजन आपण निजे लिखिबे सेठी कंक्लूजन को कोन आपण घोसी के लिखिबे की लिखिबेनी पाठ भी तो मने आपण बुझी के लिखिबे तेनु आपण को कांसेप्ट क्लियर करिया पे क्लास टी रहिछि तो कंक्लूजन आमे डिस्कस करिबी नाही आपण कंक्लूजन वीडियो पॉज करी कि कंक्लूजन पढी देबे अब जा डिस्कस हला कंक्लूजन कोन होउछि आपण निजे भी कंक्लूजन डिराइव करिया चेष्टा करबे नेक्स्ट क्वेश्चन टी आउछि explain the education in democracy and discuss the principle of democracy एजुकेशन नो कोन भूमिका रहउछि डेमोक्रेसी प्रति आ तार डेमोक्रेसी रो कोन प्रिंसिपल्स रहउछि हम डिस्कस करिबा तो एजुकेशन इन डेमोक्रेसी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन फॉस्टरिंग द an information and engage citizenry तमाने लोक मानन गोटे प्रथारे एंगेज करि थाए आ कोन करथाय ना डेमोक्रेसी के आगु बढ़ी थाए इट गोज बियॉन्ड merely imparting the knowledge it aims to cultivate the critical thinking cultivate करि थाए promote the civic responsibility लोक मानन को responsibility को परिपूर्ण करि थाए and encourage the participant in the democratic process रे लोक मानन कोन करे थाए participation करे दै थाए here is the deeper look at the relationship between education and democracy along with the discussion of democratic principle को बुझौछि तो democratic principle को बुझिबा role of education कोन inform citizenry ता माने लोक मानन को एजुकेशन कोन करे ना हमर राइट्स कोन हम पॉलिटिकल सिस्टम कोन हमर रेस्पोंसिबिलिटी कोन ए सब हमर जो डेमोक्रेसी रूल ले कोन अछि एगुडा को लोक मानन को जणै थाए कि एजुकेशन जणै थाए तने फर्स्ट पॉइंट कोन कहउछि इन्फॉर्म द सिटीजनरी सिटीजन को इन्फॉर्म करथाय कोन हमर रेस्पोंसिबिलिटी रहिछि देश प्रति कोन फंडामेंटल ड्यूटीज कर्तव्य रहिछि कोन फंडामेंटल राइट्स रहिछि हम अधिकार पाइबा योग्य तो ए सब जिंस को डिस्कस करथाय ताबले क्रिटिकल थिंकिंग एतबेले एन इनक्वारी सेकंड नंबर पॉइंट कोन कहउछि ना आपनकर एतबे सोसाइटी बा डेमोक्रेसी रे किछि गोटे इश्यू हैला आमे ताको कोन करंती क्रिटिकली आमे ताको डिस्कस करंती क्रिटिकली ताको इंक्वायरी करंती सॉल्व करिया चेष्टा करंती तापर आसेला कोन सिविक एंगेजमेंट लोक मानको विभिन्न कम्युनिटी हो कि विभिन्न डेमोक्रेटिक प्रोसेस रे हो आमे कोन करंती एंगेज करंती जा द्वारा लोक माने कोन करंती सुविधा सुजोग पाई परिया वोटिंग राइट्स अछि तांकर से वोटिंग राइट देई परिबे एक्टिविज्म करि परिबे कोनसे गोटे आंदोलन से करि परिबे जोटे कि होछि असो माने कोनोसी हिंसा नुहे अहिंसा मार्ग रे आंदोलन करि परिबे हां जेमिति कि आपण जॉब रे करप्शन हले आपण प्रोटेस्ट करछन्ती भुवनेश्वर लोअर पीएमजी रे तो एटा भी गोटे आपनकर सिविक एंगेजमेंट रहउछि जोटे डेमोक्रेसी प्रदान करूछि एटा उतार रोल तापर आसला डाइवर्सिटी ऑफ इंक्लूजन कोन democratic education emphasize the importance of diversity and need to the respect of understanding different perspectives ता माने हम समाज रे बहुत प्रकार डाइवर्सिफाइड हेकि रहिछि विभिन्न जाति धर्म लोक रहउछन्ती विभिन्न रिलीजियन लोक रहउछन्ती विभिन्न चाली चलन रो क्लास बेस्ड रेस बेस्ड सब प्रकार बेस्ड डाइवर्सिफाइड हेइ तो एजुकेशन कोन को डेमोक्रेसी रो महत्व बुझौछि कोन ना एजुकेशन रोल प्ले करूछि समस्त समान डेमोक्रेसी दृष्टि समस्त समान समस्त को समान अधिकार मिलबो सेठी कोलैबोरेशन प्रोसेस होछि जे इंडिविजुअल समस्त सब किछि सेलिब्रेशन हो बा कोनसे प्रकार एंगेजमेंट हो बा कोनसे प्रकार रिचुअल्स हो से क्षेत्र लोक माने कोन करिवे ना कोलैबोरेटिव वे रे से माने ताको सेलिब्रेट करिवे बा एक्टिविटी को आगु बढ़ेबे एटा रहउछि ता प्रोसेस एजुकेशन ताको बतौछि डेमोक्रेसी रूल तापर आसला सोशल जस्टिस समाज रे जो जस्टिस ता रहउछि जे लोकन पई जे भूल करिवो ताको दंड मिलियो जे बहुत भलो काम करिवो ताको प्रशंसा एवं ताको उच्च सम्मान मिलिवो तो ए सब डेमोक्रेसी रो प्रोसेस जो डेमोक्रेसी कोन कहउछि ना आगु बढ़उछि किपरि ना एजुकेशन द्वारा ही लोक मानकु जणा होउछि हां जेपरि कि आपनकर जहा कहली एटा ही होउछि तार आंसर तापर आसला प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी कोन डेमोक्रेसी रो कोन प्रिंसिपल होइछि गोटे फर्स्ट प्रिंसिपल होउछि को पॉपुलर सोवरेनिटी कोन दिस प्रिंसिपल दैट पावर ऑफ गवर्नमेंट रो गोटे पावर अछि जोटी हमें जतेबे गवर्नमेंट हमें डिसाइड करछन को गवर्नमेंट रूल करिवो तार गोटे पावर अछि कम्स फ्रॉम द कंसेंट ऑफ द गवर्न and it in a democracy citizen have the right to choose their representative and influence the policy decision ता माने लोक मान को अधिकार अछि निजर जो रिप्रेजेंटेटिव निजर लीडर को से निजे चुनी परिबे बा निजे डिसाइड करि परिबे सेटा कोजे पॉपुलर सोवरेनिटी एटा गोटे तार प्रिंसिपल तापर रूल ऑफ लॉ कोन नियम रो गोटे सिस्टमैटिक अछि कोन द प्रिंसिपल एंश्योर दैट लॉ अप्लाई इक्वली टू द ऑल इंडिविजुअल सब लोक पई लॉ टा होची समान एंड प्रोटेक्टिंग राइट्स एंड लिबर्टी जो माने प्रोटेक्ट करिबा राइट लिबर्टी को आगु नेबे इट एस्टैब्लिश दैट नो वन इज अबव द लॉ आगु केही आगु बढ़ी परिबे नाही फोस्टरिंग अकाउंटेबिलिटी इन जस्टिस क्षेत्र रे समस्त समान और नियम दृष्टि समस्त आगु रहिबे तापर असला सेपरेशन पावर भी सेपरेट रहिबो कोन ना द प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर
Democratic system often separate governmental power among different branches, executive, legislative, judicial। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ଭାଗ ରହିଛି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ରହିଛି ହେଲା, ଯୋଉମାନେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପଢିଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଛ, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ରହିଛି ଆଉ ଜୁଡିସିଆଲ ରହିଛି ଆମର କୋର୍ଟ କଚେରୀ। ତ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ କାମ କଣ ରହୁଛି, ସେପାରେଟ ପାୱାର ରହିଛି, ସେମାନେ ସେମାନେ ପାୱାର ଟାକୁ ୟୁଜ କରନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରାଇଟ୍ସ, ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଣିଷର ନିଜର ରାଇଟ୍ସ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଡେମୋକ୍ରେସି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରାଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରିଡମ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଫ୍ରିଡମ ଅଫ ସ୍ପିଚ, କଥା କହିବାର ଅଧିକାର ହଉ, ଆସେମ୍ବଲି ଗୋଟେ ବୈଠକ କରିବାର ଅଧିକାର ହଉ, ରିଲିଜନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାର ହଉ, ଆଉ ଦ ପ୍ରେସ, ଯେମିତିକି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଖବର କାଗଜ ଆମେ କୌଣସି ଇନଫର୍ମେସନକୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବା, ଯେମିତି ମୁଁ ତମକୁ ଅଧିକାର ଅଛି ମୁଁ ତମକୁ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢେଇ ପାରୁଛି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଫ୍ରିଡମ ରହିଛି। ତ ଏଇଟା ଡେମୋକ୍ରେସିର ଅଧିକାର। ହଁ, ତ these rights are essential for the ensuring that the citizen can express their views and participation fully in the society। ତ ୟା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଭ୍ୟୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ, ଏଟା ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରାଇଟ୍ସ ବୁଝଉଛି। ତାପରେ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ଲୁରାଲିଜିମ କଣ ନା, ବହୁତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପଲିଟିକାଲ ଦଳ ଅଛି, ଯେ କି ମଲ୍ଟି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିସ ରହିଛି, ସେମାନେ ନିଜେ ଚୁନାବ ଲଢି ପାରିବେ, ଇଲେକ୍ସନ ଲଢି ପାରିବେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ରହୁଛି। ଇଏ ଦଉଛି କିଏ ନା ଆପଣଙ୍କ ଡେମୋକ୍ରେସି ଦଉଛି ଏ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସଟି। ତାପରେ ହେଲା ପାର୍ଟିସିପେସନ, ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାର୍ଟିସିପେସନ ଲୋକମାନେ କରିପାରିବେ। ହଁ, ବିଭିନ୍ନ ଡେମୋକ୍ରେସିରେ କହୁଛି ଲୋକମାନେ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାର୍ଟିସିପେସନ କରିପାରିବେ, ଏଟା ଗୋଟେ ରହିଲା। ତାପରେ ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି, ଯୋଉଠି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବା ଦରକାର, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱତା ରହିବା ଦରକାର। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମାନେ କଣ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କରପସନ ହବନି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହବ ନାହିଁ, ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଉତ୍ତରଦାୟୀ, କୌଣସି ଭୁଲ ହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବା ଦରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ଏଟା କୁହାଯାଉଛି କଣ, ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି। ତ ଇଏ ଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ କନକ୍ଲୁଜନ, ଆପଣ ନିଜେ କନକ୍ଲୁଜନ ଡିରାଇଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ ଏଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଗଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 2। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ଯୋଉଟା କି ଡିସ୍କସ ଆବାଉଟ ଦ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱିଟି ଇନ ଏଜୁକେସନ। ତ ଆମେ ଏଜୁକେସନରେ କାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଉ ଇକ୍ୱିଟି କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଟାକୁ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଉ ଇକ୍ୱିଟି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ଆମେ ଆଜି ଡିସ୍କସ କରିବା। Equality and equity is, in education are two fundamental concepts that address how resources, opportunities, and support are distributed among students, but they approach these issues from the different perspective। ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଇକ୍ୱାଲିଟି ଇକ୍ୱିଟିକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କିପରି କରିପାରିବା ସେଟା ଡିସ୍କସ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ଇକ୍ୱାଲିଟି ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ। ଇକ୍ୱାଲିଟି ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ କଣ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିବା ନା, ଇକ୍ୱାଲିଟି ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଦ ପ୍ରୋଭାଇଡିଂ ଅଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୱିଥ ଦ ସେମ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍। ଆମେ କିଛି ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଇକ୍ୱାଲି ଭାଗ କରିଦେବା, ଇକ୍ୱାଲିଟି କୁହାଯାଉଛି। ହଁ, ରିସୋର୍ସେସ୍, ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ସପୋର୍ଟ ରିଗାର୍ଡଲେସ୍ ଅଫ ଦେୟାର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ନିଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସାର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍। ତାଙ୍କର କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବାନି, ଯେତିକି ରିସୋର୍ସ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲି ଭାଗ କରିଦେବା। ହଁ, ତାଙ୍କ ନିଡ୍ କାହାର ଅଧିକ ଥାଉ କି କମ ଥାଉ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲି ହିଁ ଭାଗ କରିବା। ପାଠ ପଢା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହବା ଦରକାର। This ideas is that every student should have access the same level of education, including the same textbook, teachers and facilities। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ମିଳିବ ଦରକାର ହେଲା। This approaches is often grounded in the belief that fairness is achieved by the treating everyone is the same। ତାମାନେ ସବୁ ସବୁ ଏଇ ଆପ୍ରୋଚର ମୋଟୋ ହଉଛି କଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲି ଆମେ ଟ୍ରିଟ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ଦବା। ତ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟିର କଣ ରହୁଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜେସନ, ଇଏ ତାର ପ୍ରଥମ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ କଣ ରହିବ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜେସନ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମାନେ କଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ମିଳିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଇକ୍ୱାଲି କରାଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା କଣ, ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି। ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି କଣ ନା, ଇକ୍ୱାଲିଟି ମାନେ କଣ ନା, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିଦବା, ତାମାନେ ଏଟା ହଉଛି ଇକ୍ୱାଲିଟି କୁ ବୁଝଉଛି, ତ ଏଟା ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି କୁ ବୁଝଉଛି ଗଲା। ତାପରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ କଣ କହୁଛି, ଇଗ୍ନୋରିଂ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ। ଯାହାର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ ତାକୁ ଇକ୍ୱାଲି ଭାଗ କଲେ, ଯାହାର କମ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଢୁଥିବ, ଆଉ ଯାହାକୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ ତାକୁ ସର୍ଟ ପଡୁଥିବ, ଏଟା ଇଗ୍ନୋରିଂ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ପୋଟେନସିଆଲ ଫର ଦ ଇନିକ୍ୟୁଇଟି। କଣ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଇନିକ୍ୟୁଇଟି ମାନେ କଣ, ଯାହାକୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଧିକ ଥିବ ତାକୁ ତ ସମାନ ମିଳିଲାନି ନା, ଆଉ ଯାହାକୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କମ ଥିବ ତାକୁ ତ ଅଧିକ ମିଳିଗଲା ନା, ତାର ଇକ୍ୱିଟି ପୋଟେନସିଆଲ ଦିଆଗଲା ନା, ଇକ୍ୱିଟିକୁ ଇନିକ୍ୟୁଇଟି ହେଇଗଲା ସେଠି ହେଲା। ତ ଏ ଜାଗାରେ ବୁଝଉଛି, ତାମାନେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ଇକ୍ୱିଟି କଣ, ତାର ଇକ୍ୱିଟି ବାହାରିକି ଆସିଲା ଆଗକୁ। ଇକ୍ୱାଲିଟି ତ ଭଲ କଥା, ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆମେ ଇକ୍ୱାଲ ଏଜୁକେସନ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇକ୍ୱିଟି କଣ
Now, equity in education, on the other hand, emphasizes fairness by the recognize that students come from the variety backgrounds, ବିଭିନ୍ନ background ରୁ ଆସୁଛି, ଆଉ କଣ have the different need, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରହୁଅଛି। କଣ ନା it involves allocating resources and opportunity in a way that consider this difference। ତା ମାନେ ଏଇ difference ଟା ବାହାରିକି ଆସୁଛି କଣ ନା aiming to level the playing field, this could means providing additional support to the student ମାନଙ୍କୁ additional support ଦିଆଯାଉଛି who are at the disadvantages to the help and achieve the similar education outcome of their peers। ତାମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପିଅର ରହୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ବା ନିଡ୍ ଅନୁସାରେ ସୁବିଧା ମିଳିବ। କଣ ନା ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ କଣ ଇକ୍ୱିଟି ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। କଷ୍ଟମାଇଜ ସପୋର୍ଟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟମାଇଜ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। କଷ୍ଟମାଇଜ ମାନେ କଣ, ଯାହାକୁ ଯେତେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ସପୋର୍ଟ ସେତିକି ମିଳିବ। ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ମ୍ୟାଥ ଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରାଇଲା ପରେ ସେ ବୁଝିପାରୁଛି, ଥରେ ବତେଇଲେ ବୁଝିପାରୁନି, ଦୁଇଥର ବତେଇଲେ ମ୍ୟାଥ ଟା ବୁଝିପାରୁଛି, ଦୁଇଥର ବୁଝେଇବା। ଆଉ ଯୋଉ ପିଲାଟା ଥରକରେ ବୁଝୁଛି ତାକୁ ଥରକରେ, ତାମାନେ ଯାହାକୁ ଯାହା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏଟା ହଉଛି କଷ୍ଟମାଇଜ ସପୋର୍ଟ କୁ ବୁଝଉଛି। ତାପରେ କଣ କ୍ଲୋଜିଂ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାପ୍ସ, ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାପ ଯୋଉ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଏଇଟାରେ କ୍ଲୋଜ କରିପାରିବା। ଏଟା ଗୋଟେ ବଡ ଆଉଟକମ୍ସ ଟେ ଆମର ମିଳୁଛି, ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଟେ ମିଳୁଛି। ଗଲା, ସେଥିରେ କଣ ରହୁଛି ନା ଇକ୍ୱିଟି କଣ କରୁଛି, ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଯୋଉ ଡେସପାରିଟି କୁ ରିଡ୍ୟୁସ କରୁଛି। ଡେସପାରିଟି ମାନେ ଲୋକ ଭିତରେ ବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଥିବା ତାରତମ୍ୟତା ଯୋଗୁ, ହଁ, ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏତିକି ଦରକାର, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଟା ପୂରଣ ହେଲା ମାନେ, କାରଣ ତାକୁ ଇକ୍ୱାଲି ଟ୍ରିଟ କଲା ମାନେ କାହାର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଧିକ ଥାଏ, କାହାର କମ ଥାଏ, ତ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କମ ବାଲା ଡେସପାୟାର ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳିଲାନି। ହଁ, ତାପରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ କଣ ଇକ୍ୱିଟି ରହୁଛି, ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି, ଏଟା ଟିକେ ଜଟିଳ ପ୍ରୋସେସ, ଟାଇମ ଟେକିଂ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ସମସ୍ତ ନିଡ୍ କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ତ ସମାନ ଭାଗରେ ଭାଗ କରିଦେଲେ ତ ଇଜିଲି ହେଇଯାଉଥିଲା। ଏଠି କଣ ଏମିତି ଭାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ, କାହାର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଫୁଲ ହବା ଦରକାର, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଭାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେ ରେସିଷ୍ଟାନ୍ସ କଣ, ଦେୟାର ମେ ବି ପୁsh back from the stakeholder and who believes that equity measures unfairly disadvantages। ତାମାନେ କେତେ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ନା ତାକୁ ଅଧିକ ମିଳିଲା ମତେ କମ ମିଳିଲା, କାରଣ ତୋର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କମ ଅଛି ତତେ କମ ଦିଆଗଲା, ତାର ଅଧିକ ରିକ୍ୱାର ଅଛି ତାକୁ ଅଧିକ ଦିଆଗଲା। ତ ତମେ ସେଠି ପିଲାମାନେ କହିବେ କଣ ନା ମତେ ସମାନ କାହିଁ ହବ ନା, ସମାନ ଭାଗ ହବ। ଏଟା ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ଡିମେରିଟ ରହୁଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ଅଫ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଏଣ୍ଡ ଇକ୍ୱିଟି ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ତମକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବା ପାଇଁ ଦେଖିଛି ଫଟୋରେ। এই ফটোটাକୁ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। এই ଫଟୋରେ କଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଇକ୍ୱିଟି ରହିଛି। ଦେଖିବେ ଏଠି ତିନିଟା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ହାଇଟ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ, କ୍ରସର ବୁଲୁଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ହାଇଟ, ତାଠୁ ଟିକେ ଛୋଟ ହାଇଟ, ତାଠୁ ସବୁ ଛୋଟ ହାଇଟ। ଇକ୍ୱାଲି ଆମେ ଷ୍ଟୁଲ ଗୁଡାକ ଭାଗ କରିକି ଦବା, ତ ଡେଙ୍ଗାଟା ତ ଆରାମସେ ଦେଖିପାଇଲା, ଆଉ ଟିକେ ଉଞ୍ଚା ହେଇଗଲା ସେ ଦେଖିପାଇଲା। ତାପରେ ତାଠାରୁ ବାଙ୍ଗରା ଯିଏ ତାକୁ ଷ୍ଟୁଲ ଦେଲେ ସେ ଦେଖିପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବାଙ୍ଗରା ଯିଏ ଷ୍ଟୁଲ ଦେଲେ ବି ଦେଖିପାଇଲାନି। ତାମାନେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଲ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ। ତାମାନେ ତାକୁ ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ସୁବିଧା ମିଳିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବା ଦରକାର ସେଠି କଣ ଗେମ୍ସ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ଖେଳ ପଡିଆରେ ଖେଳ ଚାଲିଛି, ଏଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ହିଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକଟା ଅଛି 3 ନମ୍ବର ଲୋକଟା, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ସେଇଆ ହେଇଥାଏ। ଦେଖ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ସୋସିଆଲି ଅପଲିଟ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୋଟା ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅଛି, ସେଟା ହଉଛି ଇକ୍ୱିଟି କୁ ବୁଝଉଛି। ଆଉ କଣ ନା ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି ଯୋଉଟା ଇକ୍ୱାଲି ଭାଗ କଲେ ହବ ନାହିଁ, ଯେମିତି କି ଆପଣଙ୍କର ଜବ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଟା ଅଛି। ହଁ, ତ ଯାହାର କୋଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲି ମାନେ ବେକୱାର୍ଡ ରହୁଛନ୍ତି, ଏସଟି ହଉ, ଏସସି ହଉ, ଏସସିବିସି ହଉ, ସେମାନଙ୍କୁ କୋଟା ସିଷ୍ଟମ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଇକ୍ୱିଟି ଭାବରେ ଟ୍ରିଟ ହବା ଦରକାର। ଯଦି ଇକ୍ୱାଲିଟି ହବ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ସିଟ୍ ମିଳିଯିବ, ଦେଖିବାକୁ ସେମାନେ ସଫର ହଉଥିବେ, ଯେମିତି ଯୋଉ ହାଇଟ୍ କମ ପିଲାଟା। ତ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି କଣ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ମିଳିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାକୁ କେତେ ମିଳିବା ଦରକାର, କାହାକୁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ମିଳିବା ଦରକାର, କାହାକୁ କମ ମିଳିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ହ୍ୱାଇଟ୍ ପିଲାକୁ କୌଣସି ବେଞ୍ଚ ହିଁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଦେଖିପାରିବ ଇକ୍ୱିଟି ହେଲା ବେଳେ ତାକୁ କୌଣସି ବେଞ୍ଚ ଦିଆହେଇନି, ସେ ଦେଖିପାରୁଛି ଆରାମସେ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ କମ ହାଇଟ୍ ପିଲା ତାଠାରୁ ଯିଏ ଥିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ବେଞ୍ଚ ରେ ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲା ଇକ୍ୱାଲିଟିରେ ଏଇ କମ ହାଇଟ୍, ସବୁଠାରୁ କମ ହାଇଟ୍ 3 ନମ୍ବର ପିଲାଟି, ତାକୁ ଦିଟା ବେଞ୍ଚ ଦେଲେ ସିଏ ବି ଦେଖିପାରିଲା। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ହାଇଟ୍ ସମାନ ହେଇଗଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଇକ୍ୱିଟି ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଇକ୍ୱିଟି and equality and equity are distinct concept, they are not mutual exclusively mutual ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା mutually ହେଇପାରିବନି କଣ ପାଇଁ, ମୁଁ ଏଠି distinguish କରିଦେଲି, ତ ମୁଁ differentiate ଜଣେଇଦେଲି। an effective educational system often requires a blend of both, and for instance while the ensuring that every student has access to the same equality education, equality କୁ ସମାନ ସମାନ ଭାବରେ ପାଇବେ, it is also crucial to recognize that some student may need extra support। ଯୋଉଠି ମୁଁ କହିଲି କାହାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସପୋର୍ଟ ଦରକାର, ଏଇ ବାଙ୍ଗରାଟାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ଥିଲା ଟୁ ରିଚ୍ ଦେୟାର ଦ ଫୁଲ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ, ତାର ଫୁଲ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। ତାପରେ ପଲିସି ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ କଣ ଦରକାର, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି କଣ, ଫଣ୍ଡିଂ ମଡେଲ, କିଛି ଫଣ୍ଡିଂ ଦରକାର ପଡିବ।
ତାପରେ କରିକୁଲମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ବି ବଢିବା ଦରକାର, କାହାକୁ କେମିତି ସୁବିଧା ଦରକାର, ଇକ୍ୱାଲିଟି ଇକ୍ୱିଟି ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଜଣେଇବା ଦରକାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି, ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହଉ ବା ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହଉ, ଯୋଉଠି ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଥାଏ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବଢେଇବା ପାଇଁ, ତ ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦବା ଦରକାର। ଏଠି ସବୁ ଅଛି, ପଜ କରିକି ନିଜେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ଆରାମସେ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ଖାଲି ଡିସ୍କସ କରିଦେଲି ତମମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଏଠି ରହିଲା ତମର କନକ୍ଲୁଜନ। ଏ କନକ୍ଲୁଜନ କୁ ଆରାମସେ ତମେ ପଢିବ, ଡିରାଇଭ କରିବ, ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତାପରେ ଆସିଲା 4 ନମ୍ବର क्वेश्चन, କଣ କହୁଛି, व्हाट आर द कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर एजुकेशन। कन्स्टिट्यूशन कोन प्रोविजन दउची एजुकेशन किपरि आमे प्रसार प्रचार करि परिबा आम सोसाइटी रे, एटा को बुझौची। फर्स्ट होची कोन हम देखिबा, द कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर एजुकेशन इन इंडिया आर प्राइमरीली फाउंड इन आर्टिकल 21A रे अछि, एटा मन रखथिबे। आर्टिकल 45 रे अछि, आर्टिकल 46 रे अछि, एगुडा हम डिस्कस करिबा। हां, तो कन्स्टिट्यूशन अलोंग विथ द वेरियस डायरेक्टिव एंड amendments that emphasize the importance of education, fundamental rights रे जाउची एजुकेशन टा आपनकर जो रहउची प्रोविजन। हियर इज द डिटेल बैकग्राउंड रे डिटेल रहिला। फर्स्ट होची राइट टू एजुकेशन, कोन ना आर्टिकल 21A रे राइट टू एजुकेशन एक्ट आस्तिला, जोटे कहउची 86 अमेंडमेंट इन 2002 रे आस्तिला ना, 2002 रे उटा अमेंडमेंट हेइतला, मेक द एजुकेशन फंडामेंटल राइट्स फॉर द चिल्ड्रन एज, जोटे कि आपनकर 6 टू 14 पर्यंत एटा लागू हेइतला केबे ना, राइट टू एजुकेशन एक्ट कोया होउची, एटा आपनकर एटा लागू हेइतला 2010 एप्रिल 1 रे एटा लागू हेइतला। तो आपण जानिथिबे 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ, जोटा कि प्रथम ରୁ अष्टम श्रेणी पर्यंत फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन पाया दरकार। इट मैंडेट द स्टेट टू प्रोवाइड द फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू दिस एज ग्रुप, एंड दिस प्रोविजन हाइलाइट दैट गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी इज एंश्योरिंग एक्सेस टू एजुकेशन। तो गवर्नमेंट रीतु उत्तरदायित्व रहया दरकार, एजुकेशन को आगु बढ़ाया दरकार। तापर असला डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे कोन रहउची, आपन एटी बुझिया पड़िबो। तो एठी रहला आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 कोन कहउची, दिस आर्टिकल डायरेक्ट्स दैट स्टेट टू प्रोवाइड द अर्ली चाइल्डहुड केयर। तो पिला मानको अर्ली चाइल्डहुड केयर आर्टिकल अनुसार कहउची अर्ली चाइल्डहुड केयर दवा दरकार, एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6। जे पर्यंत एज ऑफ 6 पहुंचीनी ताको अर्ली चाइल्डहुड केयर रे रखिया दरकार, जेमिति कि आपनकर अंगनवाड़ी हो, प्ले स्कूल हो। एठी तो इटी एम्फासाइज द इंपोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल एजुकेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट करिया को पड़िबो। खाली प्राइमरी पढेला होबनी, ता पूर्व भी अर्ली चाइल्डहुड को भी पाठ पढिया दरकार। आर्टिकल 45 कहउची एटा। तापर आर्टिकल 46 कोन कहउची हमहु देखिया पड़िबो। दिस प्रोविजन प्रमोट्स द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, अदर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो। द स्टेट रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द सोशल जस्टिस, injustice and all from the exploitation, and ensure that they receive equal opportunity to the education। तो एजुकेशन क्षेत्र रे कोनोसी डिस्क्रिमिनेशन होबो नै, लोअर कास्ट को नेकी आ समस्त को समान सुविधा मिलिबो, स्कूल ले पाठ पढियार सुजोग मिलिबो। तो एटा होची आर्टिकल 46 को, जेटा मन रखथिबे, एटा आपनकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे भी क्वेश्चन आस्ता है। अदर रिलेवेंट आर्टिकल कोन होची, आर्टिकल 29 कोन कहउची, एटा बुझिया पड़िबो। दिस आर्टिकल प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, जो माने आपनकर अल्प संख्यक रहिले, मुस्लिम रहिले, क्रिश्चियन रहिले, बहुत प्रकार अलग संप्रदाय रछि, ताकू भी प्रोटेक्शन दवा दरकार, ताकू भी सुविधा सुजोग दवा दरकार, ताकू भी आपनकर एजुकेशन मिलिबा दरकार। एथि पई ध्यान दबो कि आर्टिकल 29। तापर आसिला आर्टिकल 30 कोन आसिला, इट ग्रांट द माइनॉरिटीज टू राइट द एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एंड दिस प्रोविजन द क्रूशियल फॉर द एजुकेशनल एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप। पर्टिकुलर माइनॉरिटी ग्रुप को ही एम्फासाइज दिया जाऊ। एठी कहला 30 आर्टिकल 30 कहला, आउ सेठी कोन कल्चरल राइट्स ए सब बुझौतला। तापर आसिला आर्टिकल 21 का कुआ होछि, एटा को मन रखंतु ना, although the primarily about the right to life, the Supreme Court has interpreted that article to include the rights to education as a part of right to life, जोटा right to life, life रो गोटे right बोली कुआ जाउछि, underscoring the importance of education for the dignified life। गोटे dignified life अछि, सेठी कोन कुआ होछि ना, लोक माननकु सुविधा सुजोग दिया जाबा दरकार, आ समस्त को समान माने सम्मान दवा दरकार, जे ताकर लेवल एजुकेशनल लेवल अनुसार एटा एजुकेशन नो राइट को बुझौछि, राइट टू लाइफ को बुझौछि। तो एटा आर्टिकल 21 को प्रोवाइड करूछि। तापर आसिला कोन, रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। गोटे स्टेट गवर्नमेंट रो विभिन्न स्टेट अछि, तार गवर्नमेंट रो किछि रूल अछि, जेटा बुझिबा। एजुकेशन इज इंक्लूडेड इन द concurrent list उटे बना जायछि, एंड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ने से concurrent list कोन कहउछि, अलाउइंग बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू लेजिस्लेट ऑन द मैटर। तो गोटे मैटर कोनोसी प्रॉब्लम हेले, हेटी बोथ द लेजिस्लेटर हो, आउ आपनकर जोडे कि होछि कोन, सेंट्रल गवर्नमेंट हो कि आपन स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेटर हो, से कोन करते समाधान करे चेष्टा करिवे। दिस डुअल रिस्पांसिबिलिटी एंश्योर दैट एजुकेशनल पॉलिसी, एजुकेशन को ही डील करिथाय कि बोथ द गवर्नमेंट्स, एंड बी टेलरोड
and regional needs while the maintaining the national standard को maintain କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଠି both the central government ଆଉ education କ୍ଷେତ୍ରରେ central government ଆଉ state government ତାକୁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି ଏନଇପି ଯୋଉଟା ଆପଣ 2020 ଜାଣିଥିବେ ଆସିଛି। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି ଆସେ ଯୋଉଠି ଏଜୁକେସନ ପ୍ରୋସେସ କୁ ସୁଧାର କରିଥାଏ ଆଉ କୌଣସି ରେମିଡି ଦରକାର ହେଲେ ଆଉ ଉପଚାର ଦରକାର ହେଲେ ତ କରିଥାଏ। ସେଟା ହଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ପଲିସିର କାମ। ତାପରେ ଆସିଲା ଜୁଡିସିଆରୀ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ କଣ ନା ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କଣ କରେ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରେ କ୍ରୁସିଆଲ ରୋଲ କରିଥାଏ କୌଣସି ଡିସିସନ ମେକିଂ ରେ ହଉ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୁଣାଣି ହଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶୁଣାଣି ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ହଉ ବା କୌଣସି ସୋସାଇଟିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରିଲେଟେଡ ହଉ ଦେଶର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରିଲେଟେଡ ହଉ ସେ ଶୁଣାଣି କରିଥାଏ। ତ ଦ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ହ୍ୟାଜ ପ୍ଲେଡ ଦ ଏ କ୍ରୁସିଆଲ ରୋଲ ଇନ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟିଂ ଦିସ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ କୁ ଆଗକୁ ନବା ପାଇଁ। ଆଉ କଣ ନା reinforcing the idea of education in is essential for the personal development and social justice ପାଇଁ ଏଟା ଦେଇଥାଏ। Various judgment have expanded to scope the educational rights including the need for the equality education and importance of the inclusive education। ତ inclusive education କଣ ସମାନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ନା ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ ଥିବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ ତାକୁ ବି ଏଜୁକେସନ ମିଳିବା ଦରକାର। ସୋସାଇଟିରେ ବହୁତ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ ହଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ସୁବିଧା ମିଳିବା ଦରକାର। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜୁଡିସିଆଲି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ କିଏ କରିଥାଏ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ହିଁ କରିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଡିସ୍କସ କଲେ ଏଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 4 ଯୋଉଠି କୁହାଯାଇଥିଲା ହ୍ୱାଟ ଆର ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ ଫର ଏଜୁକେସନ ଏଜୁକେସନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ କଣ କିପରି ଏଜୁକେସନ କୁ ଆଗକୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ କଲେ। ଏଠି କନକ୍ଲୁଜନ ଅଛି ଆପଣ କନକ୍ଲୁଜନ ନିଜେ ଡିରାଇଭ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ କନକ୍ଲୁଜନ ଟି ଆପଣ ଏଠି ପଜ କରି ଭିଡିଓକୁ ପଢିପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ଦ ରୋଲ ଅଫ ଏଜୁକେସନ and teacher in democracy। ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଚର ଭୂମିକା କଣ ଏ ଡେମୋକ୍ରେସିରେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ ଆଣ୍ଡ ଟିଚର ପ୍ଲେ ଭାଇଟାଲ ରୋଲ ଇନ ଦ ଫଷ୍ଟରିଂ ଦ ସଷ୍ଟେନିଂ ଦ ଡେମୋକ୍ରେସି। ଡେମୋକ୍ରେସିକୁ ଆଗକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି ପାଇଁ ଏଜୁକେସନ ଆଉ ଟିଚର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ଏଜୁକେସନକୁ ଡେମୋକ୍ରେସିରେ ଏଜୁକେସନକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବାକୁ ହେଲେ ଟିଚରଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହୁଛି। ତେଣୁ ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସୋସିଓଲୋଜିକାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏଜୁକେସନ ଆଉ ଏଇ ଡେମୋକ୍ରେସି ବିଷୟରେ ବା ଏଜୁକେସନ ବିଷୟରେ ବୁଝା ଯାଉଛି ଏଇଠି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ ହିଁ ନଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ। ତ ଏଜୁକେସନ ପ୍ଲେଜ ଏ କ୍ରୁସିଆଲ ରୋଲ ଇନ ଡେମୋକ୍ରେସି ଫର ଦ ଫୋଷ୍ଟରିଂ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ହଉ inform the citizenship or civic engagement ho it empower the individual to understand their the rights and responsibility encouraging activity participation in democratic process ରେ କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ରହିବ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। टीचर आर vital in this context टीचर माने बहुत ही vital रोल प्ले करନ୍ତି as they shape students values स्टूडेंट मानकर वैल्यू को बुझिया चेष्टा करନ୍ତି promote the tolerance कोनोसी भाबरे टॉलरेंस माने सहन शक्ति सेटाକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। facilitate the discussion on social issue ଉପରେ ଆମେ डिस्कशन କରି परिबा helping to cultivate a more informed and engaged इलेक्टोरेट माने इलेक्शन क्षेत्र रे किपरि हम एंगेज करै परिबा थ्रू एजुकेशन इंडिविजुअल लर्न टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन कोनोसी सूचना को एनालाइज करि परिबो एटा ठीक कि भूल विषय जानि परिबो। चैलेंज द इनजस्टिस को से चैलेंज करि परिबो कोनोसी समाज रे गुटे असुविधा घटु जिबा अन्याय घटुची सेटा इनजस्टिस बोली हम कहउछन ताकू आंदोलन बा स्वर उत्तोलन करि परिबे पिला माने नागरिक माने एंड कंट्रीब्यूट टू द वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक सोसाइटी किपरि डेमोक्रेटिक सोसाइटी को आगु नै परिबो आ डेमोक्रेटिक को मेंटेन करिबारे से विषय कुआ जाउछि। तो फर्स्ट ईयर पॉइंट कोन आउछि एम्पावरमेंट एंड क्रिटिकल थिंकिंग सबस्त को एम्पावरमेंट दबा जेमिति कि वुमेन एम्पावरमेंट भी निहाती रहिबा दरकार। वुमेन एम्पावरमेंट न हेले वुमेन आगु को बढ़ी परिबो नाही सेबला समस्त लोकन को निजर एजुकेशनल लेवल अनुसार ताको सुविधा सुजोग दबा दरकार। ए प्रति गुटे क्रिटिकल थिंकिंग हवा दरकार। फर्स्ट पॉइंट कहउछि एजुकेशन तार भूमिका निर्धारण करूछि। तापर हला सिविक एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन लोक मानको को विभिन्न क्षेत्र रे पार्टिसिपेट करया दरकार। बहुत क्षेत्र इलेक्शन क्षेत्र रे हो वोटिंग क्षेत्र रे हो डेमोक्रेसी मेंटेन क्षेत्र रे हो विभिन्न प्रकार आपनकर जो फंक्शंस होछि आपनकर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स आछि सेतारे लोक मानको को एंगेज करया दरकार जा द्वारा लोक माने जानि परिबे डेमोक्रेसी रे भूमिका कोन। एटी एजुकेशन ही आगु बढ़े परिबो टीचर आगु बढ़े परिबो पिला मानको को भी ए सब एंगेजमेंट रे पार्टिसिपेट करया दरकार। तापर आसला सोशल कोहेजन एंड इंक्लूजन सोशल कोहेजन माने संलग्नता कोन ना आपण समाज रे समस्त को इन्वॉल्व करया दरकार समस्त को नै चलबा दरकार सेटा बुझौछि टीचर यार भूमिका
ଭଲ ଭାବରେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଚଳଉଛି। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଟିଚର ହେଇ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଆପଣଙ୍କର ରହିଥାଏ। ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର କୋଲାବୋରେସନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ପିଟିଏ ମିଟିଂ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ହଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ହଉ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆୱାରନେସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ ସବୁ ହଉଛି ସୋସିଆଲ କୋହେଜନ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ, ଲୋକମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରିବେ ଆଉ ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରିବେ ଏବଂ ସମାଜରେ ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ସମାଜକୁ ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟାଲୁଜ ଆଣ୍ଡ ଏଥିକ। ଆମର ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଦରକାର ଆଉ ତାକୁ ବିକଶିତ କରିବା ଦରକାର। ଆମ କଲଚର ହଉଛି ଆମ ରେସପନ୍ସିବିଲିଟି ସୋସାଇଟି ପ୍ରତି, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆଉ କିପରି ସେମାନେ ସମାଜକୁ ଗଢି ତୋଳିବେ ଉଚିତ ମାର୍ଗ ବି ଆମେ ଦେଖେଇବା ଦରକାର ଟିଚର ହିସାବରେ। ଏଟା ରହୁଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଇନୋଭେସନ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନୋଭେସନ, ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ଵାରା ନୂଆ ନୂଆ ଆମେ ଜିନିଷ ଉଦ୍ଭାବନ କରୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡିଆ ଉଦ୍ଭାବନ କରୁଛନ୍ତି। ସମାଜ ଉପରେ ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ମାଡି ଆସୁଛି ବା ସମାଜରେ କିଛି ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମସ ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଦୂର କରିପାରିବା ଏଇ ଇନୋଭେସନ ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଦ୍ଵାରା। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ପଢିକି ବୁଝିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣ ଯାହା କହିଲି ଡିସକସ କଲି ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ, ଏକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ଯେ ଏଜୁକେସନ କଣ କରୁଛି ଆଉ ଟିଚର କଣ କରୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଛି ଯେ କିପରି ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା ଦରକାର ଆଉ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଭାବରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖିବା ଆମ କାମରେ। ତ ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ସିଟିଜେନ ହେଇପାରିବା। ଆଗକୁ ଆମର ଭୂମିକା ସୋସାଇଟି ପ୍ରତି, ଦେଶ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢିବ ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଭାବରେ ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆସିଲା ଗ୍ଲୋବାଲ ସିଟିଜେନସିପ। ଗ୍ଲୋବାଲ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଦେଶ ଭିତରେ ସୀମିତ ନ ରହିକି ଆପଣ ଦେଶ ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଶ ଅଛି ସେଠି ବି ଆପଣ ଏନଗେଜ ହେଇପାରିବେ, ଆପଣ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କୋଲାବୋରେଟିଭ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହୁଛି, ବାହାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିକି ପ୍ରଡକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗ୍ଲୋବାଲ ସିଟିଜେନ ଏଜୁକେସନ ଶିଖଉଛି। ବାହାର ଏଜୁକେସନ ହଉ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏଜୁକେସନ ହଉ, ଏ ବାବଦରେ ବି ଦଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଇଂଲିଶ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ଲୋବାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆମ ଏଠି ଇଂଲିଶ ଟାକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଏଟା ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚରକୁ ଆମେ କିପରି ରଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଏଜୁକେସନ ପ୍ରୋସେସରେ, ନା ଆମେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଲେବୁଲରେ ଆମକୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ନ ହଉ, ସମାଜ ଗଠନ କରିବାର ଅସୁବିଧା ନ ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏ ଗ୍ଲୋବାଲ ସିଟିଜେନସିପ ଟାକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି କିଏ, ଏଜୁକେସନ ଆଉ ଟିଚର। କଣ ପାଇଁ ନା ଡେମୋକ୍ରେସି ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଜିଷ୍ଟ, ମୁଁ ଡିସକସ କରିଦେଲି। ଏଠି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କନକ୍ଲୁଜନ। ଆପଣ ନିଜେ ଡିରାଇଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଏକୁ ପଜ କରି ଭିଡିଓକୁ ପଢେଇ ପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ ଆଉ ଏକୁ ନୋଟ ବି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ କୁ ଯିବେ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ନମ୍ବର ରହୁଛି, ସେଠି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ଆପଣ ମାଗି ପାରିବେ ନୋଟ, ଆପଣ ନୋଟ ମିଳିଯିବ। ଏହା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଟ 4 ର ଡିସ୍କସନ। ଆପଣ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ କ୍ଲାସ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିଥିବେ, ଭିଡିଓ ଟିକେ ଦେଖିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବେଲ ଆଇକନ ପ୍ରେସ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନୂଆ ଭିଡିଓ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିଯିବ। ଆଜିକାର କ୍ଲାସ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।